السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الإجابة على الأسئلة ديال لاباج 134 من ليكول ديمو مستوى الرابع ابتدائي. نقراو لو تكست. Le fleuriste. Dans le marché de fleurs, de jeunes fleuristes y en train de ranger des fleurs fraîches reçues ce matin. Il place avec précaution les tulipes rouges, jaunes et blanches. Les boutons de rose sont en pain au vert et les glules sont dressés sur leur haute tige. Sur l'étagère la plus basse, le fleuriste mit de gros boutiques de marguerites et de soucis. Il assemble les fleurs triées avec soin par les clients, ajoute un peu de feuillage et entoure le bouquet d'un joli papier transparent. Le fleuriste. Dans le marché de fleurs, le jeune fleuriste est en train de ranger des fleurs fraîches reçues ce matin. Il place avec précaution les tulipes rouges, jaunes, صفرين, et blanches, بيضين. Les boutons de rose sont à pain ouverte et des glules sont dressés sur leur haute tige. Sur l'étagère la plus basse, le fleuriste met de gros boutiques, des marguerites et des soucis. Il assemble les fleurs triées avec soin par les clients, ajoute un peu de feuillage et entoure le bouquet d'un joli papier transparent. هنا الفلوريست هو في البوتيك ديالو. هنا لي تليب لي غوليل وهنايا لي مارغريت. هنا لي سوسي. هاد الانواع ديال الورود اللي هضر عليهم في لو تكست. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Le fleuriste. ها هي فين كتبناها هنا. Le fleuriste. هذا هو عنوان النص. Le fleuriste. Les images représentent هنايا السؤال الثاني كو représente les images. اش كتبين لينا هاد لي زيماج؟ هاد الصور كيبينوا لينا هنا لو فلوريست سا بوتيك في المغازان ديالو. Les images représentent le fleuriste dans sa boutique. هنا هو في المحل ديالو في البوتيكه ديالو. Et des fleurs représentent aussi des différentes fleurs. هنا السؤال الثالث que décrit-on dans le texte à ton avis؟ اشنو كيوصف لينا في هاد لو تكست من في رأيك؟ Dans ce texte on décrit le travail des fleuristes. هنا هاد لو تكست كان ديكري او كيوصف لينا لو travail ديال لو فلوريست. نشوفوا بعض لي كيسيون تابعين لهاد التكست. Où est le fleuriste? Où le fleuriste se trouve-t-il? في كاين هاد le fleuriste. Le fleuriste se trouve dans le marché de fleurs. Deuxième question, d'après le texte, comment est le fleuriste? في نظرك كيفاش هو le fleuriste? D'après le texte, le fleuriste est jeune, صغير, مازال شاب. Troisième question, comment les fleurs sont-ils chez le fleuriste? كيفاش دايرين الورود عند هاد الفلوريست؟ Chez le fleuriste, les fleurs sont fraîches. مازال مزيانين, مازال fraîches. جداد. Quatrième question, comment le fleuriste place-t-il les fleurs sur les étagères? كيفاش يبلاصيهم في les étagères اللي كاينين؟
il les place avec précaution كيوضعهم بحذر. Cinquièmement, quelles sont les couleurs du clip؟ اشنو هو اللون ديال هاد الالوان ديال هاد لي كليب، هاد لي فلور لي كليب. Les couleurs du clip sont rouge, jaune, blanche et rose. Sixième question. Comment le fleuriste forme-t-il un bouquet de fleurs؟ كيفاش كيوجد واحد البوكي ديال الفلور؟ Il assemble les fleurs كيجمع الورود triées avec soin كياخدهم بحذر par les clients. Ajoute un peu de feuillage et entoure كيزيد عليهم واحد شويه ديال الوراق et entoure le bouquet d'un joli papier transparent كيدور عليهم واحد الوراق ترانسبارون بيضين شفافين. هنا هذا هو مجمل الأسئلة على الأجوبة على الأسئلة اللي كاينة في لو تكست ديال لو فلوريست. إلى هنا أصدقائي نكون سالينا هاد الأجوبة على الأسئلة ديال لو فلوريست. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.